foli ani waleɲumandɔ an bɛ o lase Sherifula acti filaba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Aw minnu ɲamadalen don ni tuma in na an ka foli sɛbɛkɔrɔ bɛ se aw ma. Abonnez ani ka taa fara mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu y'a kanu ka se ka kunnafoniw sɔrɔ an ka dɔnni bolo ale kɛnɛ sanfɛ minnu bɛ tɛmɛ Sherifula acti kan. O la an b'aw fo dantɛ foli min na ka bɛn ni aw ka lahalayaw ye ani aw bɛ sigi yɔrɔ minnu na ani aw bɛ tɔgɔ ni jamu minnu na an b'aw fo k'aw waleɲumandɔ k'aw barikada. Bi an y'a kanu ka sigi ni an karamɔgɔ ye min dogolen tɛ, ka sigi ni an ka dɔnnibaga ye min dogolen tɛ, ka sigi ni an ka belebele min dogolen tɛ ni o de ye Professeur Ousmane Sisoko ye. Nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye, filanan tɛ an n'a ka sigi an ka dɔnni bolo ale kɛnɛ ka Sherifula acti sanfɛ. O la alhamdulillah banabaatɔ ani banabaatɔ somɔgɔw an bɛ o de fɔ aw ɲɛna ko ni maa min n'i ka bana feere i bɛ sanba sɔrɔ a la. O tuma na ni aw y'aw ka banaw feere n'Ala sɔnna ma Professeur Ousmane Sisoko ale b'a san ka bana gɛlɛn wele ka bɔ aw kan. Bi jamukan bɛna tali kɛ n'Ala sɔnna ma banaw de kan, fura ani ka taa se banaw ma. O tuma na n'Ala sɔnna ma an bɛ na masala hukumu minnu kɔnɔna na o ye nin de ye. Banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ni aw tulo la kibaruya dumanba ye an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ ka n'aw ye, Ala ka n'aw dɛmɛ, Ala ka n'aw yafa. Wala ka bɛn ni marisi kalo ale tile 5 ye san 2021 n'Ala sɔnna ma bi jumadonyaba in na an sigilen don Professeur yɛrɛ ka denbaya kɔnɔ n'Ala sɔnna ma Bamakɔ an bɛ don min na i ko bi a sigilen bɛ yen. O tuma na Sirakɔrɔ sigi BMS la ni Ala sɔnna ma Ala y'a sigiyɔrɔ bɛɛ ye ma an bɛ don min na i ko bi an b'a yɛrɛ de ka so an b'a yɛrɛ de ka dunanya la bi ni Ala sɔnna ma an bɛna ka nafabaw sɔrɔ. Professeur i ni ɲantuma. Aba n ce. Bari basi kɔni tɛ yen. Basi foyi tɛ yen. Alhamdulillah Ala kana basi k'an na. Amina rabi amina. Ayiwa dakuruɲɛ kelen foli limanaw ni kanubaw minnu ɲɛ b'i la ani minnu tulo b'i kan na. Alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Karabenta an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka sɔli a ka kira in kan n'o ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ani a so dungesani ma n'a ka sahaba ɲuman ma ani minnu sɔnna k'a nɔ minɛ fo ka taa se alikiyama jɔ don ma. Ala k'a ka kisi n'a ka nɛɛma n'a ka barika kɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen kan. Amina ya rabbi. O kɔfɛ Karabenta an tɛna kuma janjan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Maa o maa de sɔgɔn bɛ Sherifula acti la nin waati in na ka Professeur Ousmane Sisoko ka émission suit an b'aw fo k'aw barikada. O tuma na foli belebele a bɛ di aw yɛrɛ ma n'o ye Sherifula acti ye. Karabenta k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. O kɔ tɛmɛnen kɔfɛ fana an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Asɛri Sherifu Sunamani Hayidara ye. An bɛ foli lase a fana ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Ale de ye nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye. Ala k'a mɛn si la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Ala kira kanu kosɔn sɔli ala rasul. Professeur an b'i fo dakuruɲɛ kelen foli la ka bɛn lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiyali ye. Ni aw mago bɛ Professeur la tuma bɛɛ lajɛlen na ale min ka kow dogolen tɛ n'Ala sɔnna ma a ka kibaruyaw bɛ réseaux sociaux fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i taara YouTube kan i b'a ka kunnafoniw sɔrɔ yen, n'i taara Facebook kan i b'a ka kunnafoniw sɔrɔ yen, WhatsApp kan a bɛ o cogo kelen na, Telegram kan a bɛ o cogo kelen na, a b'a ka kunnafoniw sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Wala aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka tabali kanna fana a kelen don ka denbaya kosɛbɛ bi. O kumana a ka numéro de filɛ nin ye écran sanfɛ aw mago b'a la ka wele wali kelen n'aw mago b'a la WhatsApp fana na numéro kelenw de don n'Ala sɔnna ma ni o de ye 72 83 50 50 numéro sigiyɔrɔma filanan o de ye 62 83 50 50 n'aw ye Professeur wele su ani tile aw b'a sɔrɔ. Professeur an bɛna ka na masala fɛn min ka bi n'Ala sɔnna o ye bana min Ala ka an n'a cɛ janya. Amina rabi amina. Bana min don n'a ye adamaden sɔrɔ an jigi ta ka fiyewu k'a fɔ k'a bɛ furakɛ an fɛ yan farafinna jango Mali kɔnɔ fo i ka avion ta. Avion tali dun yɛrɛ o se tɛ bɛɛ ye jango i bɛna taa da dɔgɔtɔrɔsoba minnu na jamana kɔ kan. I bɛna wagati hakɛ min kɛ yen Ala de b'a dɔn bana fana kɛnɛni fana y'a damana ko wɛrɛ. O ye tiɲɛ ye. Bon ni avion billet ta wari t'i bolo ka taa da hôtelbaw la wali kelen dɔgɔtɔrɔsobaw la o fana se t'i ye. O la bana in o kama an siranna k'an jɔrɔ an ye kibaruyaw mɛn k'a fɔ bana in vraiment i ye a furakɛ ka bɔ maa caman na n'an k'a ma ko hépatite B o tuma na ale bana suguya jumɛnw de don ani e yɛrɛ b'a furakɛ cogo di ka bɔ adamadenw na. Alhamdulillahi rabbil alamina Ala k'an bɛ sɔn ma. Amin amin amin. Ala k'an kunna diya Ala ka hɛrɛ ka n'aw ye. K'a ɲini Ala fɛ banabagatɔw Ala k'aw kɛnɛya ya Rabbi minnu man kɛnɛ Ala ka kɛnɛya dafalen d'u ma.
ala min ye ayuba ka bana ban ala ka bɛɛ lajɛlen ka bana ban ala kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam karabenta ye ɲininka fura min na sisan n'o ye hépatite B ye hépatite B ye biyɛnlabana de ye n'a fɔra hépatite B dɔrɔn o ye biyɛnlabana de ye bon biyɛnlabana fana base o ye sumaya de ye sumaya de mana juguya kojugu a bɛ kɛ sayi ye sayi fana bɛ tila yɔrɔma fila sayi fɔlɔfɔlɔ bɛ wele ko sayi nɛrɛmuguma fièvre jaune n'a dépassera o kuma la a bɛ kɛ sayi jɛma ye fièvre blanche bon o sayi jɛma in de ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye n'a sera o niveau la o y'a sɔrɔ a ye biyɛn minɛ a dɔn dɔrɔn sumaya bana fan o fan biyɛnlabana de don a bɛ se ka juguya ni ɲɔgɔn ye de hépatite A bɛ yen B bɛ yen C bɛ yen o ka jugu ni ɲɔgɔn ye i y'a faamu bon hépatite B o de dɔnnen don an fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ ale ye biyɛnlabana ye bon n'ale ye jɔni min sɔrɔ bon i kan'i jigila tigɛ ala la quoi i y'a faamu bon o kuma na hépatite B yɛrɛ taamasiyɛnw delila k'u fɔ ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na kunkolodimi gɛlɛn b'i la waati bɛɛ i fari bɛ don ɲɔgɔn na ɲakisɛ bɛ minɛ ka kɛ jɛman pasi ye dɔw ɲakisɛ bɛ kɛ nɛrɛmuguma ye bon i mana baara ni fitinin kɛ i bɛ sin tɛ ka sɛgɛn bon dɔw fana bɛ u disi kɔrɔ la n'o ye côté droite ye i bɛ to k'u ŋaɲa dɔɔni dɔɔni dɔw ta bɛ to k'u dimi bon a bɛ mɔgɔ dɔw fana sen girinya waati dɔw mɔgɔ dɔw sen bɛ to ka kirin a yɛrɛ ma a bɛ bɔ samara kɔnɔ hali o tɛ bɔ a kalama bon n'i y'a ye o la o y'a sɔrɔ a ye rn ninnu bɛɛ sɔrɔ n'o ye insuffisance rénale ye i y'a faamu ka sɔrɔ ka se biyɛn ninnu ma parce que nin fɛn ninnu bɛ tugutugulen ɲɔgɔn na de bon biyɛn ye organisme ye c'est très très sensible a ka fɛgɛn kojugu i y'a faamu n'ale banana dɔrɔn hadamaden yɛrɛ jɔlan ye biyɛn de biyɛn de bɛ an ka furaw n'an ka fɛnw caman caman yɛlɛma ale de b'u dilan k'a labɛn ka ɲa i y'a faamu surtout fɛnnin dɔ bɛ tugulen biyɛn la n'u b'a wele ko vésicule biliaire le vésicule biliaire an b'a wele bamanankan na ko kunankunanbarani ale ye ji min b'a kɔnɔ o bɛ baara dɔ de o fana bilakun ye baara dɔ de ye hadamaden biyɛn la i bɛ fɛn fɛn dun n'a bɛ tɛmɛ dumuni sira kan dumuni girimanw dumuni fɛn fɛn bɛ n'a ka girin dumuni si o si n'a bɛ tɛmɛ ale de bɛ o ji dɔɔni de bɛ tɔni dumuni sanfɛ yaasa a bɛ se ka a neutraliser cogo min bana minnu b'a la ani microbe min bɛ dumuni na a b'a bɛɛ lajɛlen neutraliser ka bɔ a la tila ka dumuni yɛrɛ magaya n'a sera furu la o kuma la furu b'a yɛlɛmali nɔgɔya vésicule biliaire ka baara o de n'o ye kunankunnaji in ye kunankunnaji in ka kunan kojugu hali n'i y'a kɛ i nɛn kan i b'a dɔn k'a fɔ k'i magara fɛn kunaman na a ka kunan ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kan bon ale ye acide de n'a bɔnna dumuni kan dɔɔni dɔrɔn a bɛ dumuni neutraliser k'a burayeli nɔgɔya furu ma bon biyɛn mana dimi ka ban c'est à dire biyɛn yɛrɛ bɛ tila yɔrɔma saba de yɔrɔma fɔlɔ n'o banana a bɛ furakɛ yɔrɔma filanan n'a sera o niveau la o bɛ furakɛ n'a ye yɔrɔma sabanan sɔrɔ ka ban problème yɛrɛ de bɛ yen de est-ce que y'a faamu bon ni biyɛn nana dɛsɛ vésicule biliaire in bɛna dɛsɛ a ka baara fana la a kan ka ji min fili dumuni kan a bɛ dɛsɛ k'o kɛ o de mana dumuni kɛ cogo o cogo n'a jiginna i kɔnɔ a bɛ taa sigi furu la dumuni bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma yɛlɛma waati bɛɛ kɔnɔbara bɛ ton kɔnɔbara bɛ funu n'i girindila gaziba bɛ bɔ a la est-ce que y'a faamu bon o de mana caya hadamaden kɔnɔ a bɛ na ni bana ye o y'a sɔrɔ biyɛn de dɛsɛra mais ni biyɛn b'a cogo la biyɛn tɛ dɛsɛ ka vésicule biliaire tɛna dɛsɛ ka kunankunnaji fili dumuni kan mais ni biyɛn dɛsɛra a tɛ se ka nin si kɛ bon o kuma na biyɛn ye farikolo la yɔrɔ min ye a nafa ka bon kojugu a jɔyɔrɔ ka bon hadamadenya la n'a banana ka ban hadamaden ka se ka balo a ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye a bɛ faamu mais an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn k'u hakili sigi hépatite B tubabu fura tɛ se k'a furakɛ ne y'o f'i ye a mɛnna mɔgɔ minnu tun ma da la u nana kɔrɔbɔ ne bara u y'a ye k'a fɔ tubabu fura tɛ se k'a furakɛ farafin fura de bɛ se k'a furakɛ ala sɔnna k'o dɔnniya di an ma yan farafinna yan alhamdulilah an bɛ ala barikada n'o ye an t'an disi gosi n'o ye dɛ parce que disi gosi ne bolo tuma dɔ o ye waso de ye mais an bɛ ala barikada n'o ye ala y'o o yiri nɔgɔya anw ye farafinna yan et puis bɛɛ fana tɛ se k'a furakɛ anw ka fura bɛ yan nɔ karabenta e yɛrɛ b'o seereya wa lamɛnbagaw ɲɛ b'a la an bɛ direct la face à face minnu delila ka a ta ka tɛmɛ o tulo bɛ na o ɲɛ bɛ na ne nkalon don u k'a démenti minnu t'u yɛrɛ ka somɔgɔw jigila tigɛra u la k'a fɔ k'u tɛ se ka kɛnɛya dɔw yɛrɛ jigila tigɛra k'a fɔ k'u tɛ se ka bɔ nin bana in na hépatite B la ne Usumani Sisoko ala barika la n'u furakɛ a furaw de dalen filɛ i ɲɛkɔrɔ tan est ce que y'a faamu fura dɔ filɛ dalen i ɲɛkɔrɔ tan tɔ karabenta donc hépatite B ni o ye biyɛnna bana ye ala k'a n'a cɛ jɛ amina rabi ale de fura filɛ nin ye o kuma na fura kelen tɛ ale bɛ taa jɔ fo fura sigiyɔrɔma 6 de la traitement 6 de ye ale ye an bɛ se ka min yira aw la o de ye n bɛ da ye mɛn tigi la n balimakɛ n balimamuso ala ka an na bana ye ala k'an kisi ka bɔ a ma yarabi mais n'a kɛra i ka maa gɛrɛgɛrɛ ye mali kɔnɔ mali kɔ kan professeur ko fura in b'i ka bila la
ay min foni an yɛrɛ b'a seereya yan ka sokɔnɔna ye mɔgɔ ti ban yan wa commande yɛrɛ ti ban pewu commande kɔni bɛ yen an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni professeur yɛrɛ tɛ ɲini ka na dɛsɛ fura yɛrɛ baarali la n'o tɛ commande kɔni caman de bɛ yen tuma bɛɛ lajɛlen na tile fila o tile fila cɛ min bɛ fura la baara o professeur n'o tɛ dɔw ka fura bɛ se ka stock kɛ ka mɛn ka se ka 2 semaines 3 semaines 1 mois 2 mois kɛ mais cɛ kelen Bamako bi an bɛ don min na i ko bi an bɛ se ka fɔ Bamako bi wali kelen an bɛ se ka fɔ Mali kɔnɔ cɛ kelen min ka fura tile 3 t'a dafalen sɔrɔ a bolo ko ka sɔrɔ commande tɛ yen o ye professeur kelen de ye ala y'o seere ye mais filɛbaw lamɛnbaw aw de y'o seere o tuma na furaw filɛ nin ye misaliyaw ye k'o yira aw la n'o tɛ traitement bɛ sachet ka ca n'ala sɔnna o de don karamɔgɔ ala k'an bɛ sɔn aw ma hépatite B n'an y'a traitement d'i ma an bɛ kangari gɛlɛn de da i ye an ka traitement n'i b'a fɛ k'a ta an fɛ i mana kɛ jamana fan o fan an b'a ci ka taa ala ye diɲɛ don o don an bɛ hépatite B traitement ci ka taa jamanaw la mais tanaw de b'a la n'i y'a daminɛ i tɛ pikiri kɛ i tɛ sɔrɔ mun kɛ pikiri ni sɔrɔ mun an b'o interdit la de i y'a faamu tubabu fura fan o fan i b'o to yen i tɛ ji wɛrɛ min an bɛna fura min dilan k'a d'i ma i b'o ji de min karamɔgɔ tɛ i tɛ sogo dun i tɛ nɔnɔ min i tɛ o tuma na tulu bɛ kɛ fɛn o fɛn na i t'a dun tigɛdɛgɛnan yɛrɛ i b'o to yen pewu an b'an ka traitement d'i ma n'i sɔnna k'a respecter k'a kɛ a kɛcogo la tile 20 de y'a délai ye tile 20 mana dafa ka ban ni biyɛndimi kɔni m'i faga bana wɛrɛ de bɛ se ka k'i sa ten o tɛ biyɛndimi ye bilen n'a ka di ne tile 20 dafara taa analyse kɛ i ka jeli ta k'a lajɛ tuguni ni jaabi min bɔra la i b'a fɔ an ye bon o tuma na hépatite B farafinna bɛɛ ne bɛ se k'a fɔ bi a fura bɛ ne de bolo yan n m'a fɔ n ka tɛ mɔgɔ bolo dɛ mais ne kɔni ne bolo yan a fura bɛ ne de bolo yan maa ma kamanamana ganiw sera ne ma n b'a dilan ka d'u ma n b'a ci diɲɛ fan bɛɛ fɛ ala kɔni sɔnna k'o jɔnjɔn di an ma an bɛ ala tanu ka ala barika da o la kosɛbɛ n'a bɛ mɔgɔ min na i kana sigi n'a ye numéro filɛ nin ye weleli kɛ dɔrɔn i k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'a farala min na an tɛna lakali ɲɔgɔn ye an bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan de o ala k'an bɛɛ sɔn a ma ala kira kanu kosɔn sɔli ala rasul awa professeur a b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ aw ladɔnniya hali bi an bɛ professeur ka denbaya de la ka i ka den do premier région na malien den do ala y'a sigiyɔrɔ bɛ an fɛ yan Bamako nin waati in na ka sabu kɛ banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw yɛrɛ ka wele de o tuma na a ka numéro bɛ yen an bɛ segin a kan an b'a fɔ aw ɲɛna min ye 72 83 50 50 n'i y'a wele o la i b'a sɔrɔ wa ni a bɛ whatsapp fana kan o kɔfɛ min ye 62 83 50 50 o cogo kelen don n ba don ala k'an bɛɛ sɔn a ma amina rabi donc o tɛmɛnen kɔfɛ professeur bana bɛ yen bana min an bɛ don min na i ko bi a ye furu yɔbɔyɔba a kɛmɛ ka gɛlɛya don denbayaw kɔnɔ cɛbakɔrɔ caman kuma sulen don se k'i ɲɛ jɔ i furumuso ɲɛ la k'a fɔ k'i bɛ danganiya sɔrɔ kuma dɔw la a kɛmɛ ka sababu ye cɛ dɔw bɛ su bɛɛ ba gɛrɛn kɔnɔ u tɛ se ka na so bilen n'an k'a ma ko kurusi jarala gosi kurusi jarala gosi professeur an b'a fɔ ko i ye tɔgɔw sɔrɔ a la anw kɔni b'o fɔ parce que i ye fayida dɔ di kɛrɛnkɛrɛnyana faydaw caman dira kurusi jarala gosi kan nka fayida dɔ bɛ yen i ye o di n'o ye zɛrɛn o tun bɛ kabala siti yɛrɛ kan o vie yɛrɛ taara fɔ 1 million na furakɛlikɛla yɛrɛ ka fayda yɛrɛ di a vie ka t'i jɔ 1 million na a fɔlɔla e la siga foyi t'a la a fɔlɔla e la furakɛlikɛla ka se ka fayda di a vie mɔgɔ min y'a filɛ a ka t'i jɔ maa 1 million na fɔlɔ a ma 3 mois dafa yɛrɛ voilà a ma kalo 3 yɛrɛ dafa fɔlɔ maa min y'a filɛ maa 1 million wa ala barika la o caman mago ɲɛna fana donc o la mɔgɔw de bɛ tile ka weleli kɛ i service baarakɛla i burusi kɔnɔ baarakɛla kɛnyɛrɛye baarakɛla i mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye bɛɛ de bɛ tile ka weleli kɛ farafin furakɛlikɛla ka video ka taa filɛ ka 1 million se o sera professeur de la donc o sababu ye kurusi jarala gosi an bɛ a fɔ yala o la karamɔgɔ alhamdulilayi rabil alamin an bɛ ala tanu k'ala barika da diɲɛlatigɛ na i bɛ ko o ko la mɔgɔ i k'a minɛ i sɛbɛ ma o ye tiɲɛ n bɛ misaliya ta an karamɔgɔ la Sherifu Sɔnɔ Madani Hayidara Zamzam yo Basaden ni Bamadan den a bonya b'an yɔrɔ la an bɛ sa a nɔfɛ n'ala sɔnna bilahi a ye wajulu daminɛ a y'a minɛ a sɛbɛ la de a b'a fɔ don min na k'ale ye moriya bila ka don wajulu la a y'a kɛ ala de kama n'o tɛ moriya mɔgɔ bɛ min sɔrɔ a la bi bɛɛ b'a dɔn mais a y'o to yen ka don wajulu de la mais a y'i sɛbɛ don wajulu de ma a y'i sɛbɛ don wajulu ma de a lagosira a ye kaso la don kɛ tɔɔrɔ modèle bɛɛ dara k'a tɔgɔ tiɲɛna wa hali bi bi in na tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ réseaux sociaux sanfɛ mais o ma segin kɔfɛ a y'i sɛbɛ don a ma fo bi a ye nɔ bɔ a la bi n'i bɛ wajulu kɛ n'i ma ale ladege i tɛ lamɛn
a bɛ faamu o kuma na ala y'a dɛmɛ a yɛrɛ y'a yɛrɛ dɛmɛ a bɛ min na a y'i sinsin a kan a y'a ɲɛɲini a ma segin kɔ ala sɔnna k'a ka dɛmɛ bolo don a fɛ bon o kuma na n'i bɛ fɛn min na i jija a la i k'a ɲɛɲini ne b'a f'i ye waati bɛɛ an fɛ afiriki yan dɔnni bɛɛ bɛ an fɛ yan dɛ bilahi ala ye yiri dɔnni bɛɛ d'an ma yan ala ko c'est-à-dire kabako dɔnniw bɛ an fɛ afiriki yan nɔ kursijala gosi ne y'a émission di c'est-à-dire ne bɛ émission min kɛ yiri min kan ne tɛ fɛn fɔ a la k'an tɔ to ala bɛ ne dɔn quoi ala bɛ ne dusukun dɔn quoi parce que ne b'a dɔn société kɔnɔ min bɛ yen ne b'a dɔn quoi problème min bɛ yen n bɛ caman kalama la bon n'i bɛ na kursijala gosi émission kɛ kana a fɔ ka tɔ to kɔfɛ ka sɔrɔ ka kuma tigɛ k'a fɔ ne mɔgɔ min mago bɛ na n wele n b'a tɔ f'i ye o ye a système de ye an ti don o la quoi anw b'a bɛɛ de f'i ye i yɛrɛ k'a bɛɛ kɛ i ka tila ka jaabi sɔrɔ i yɛrɛ ye o yɔrɔ bɛɛ i k'an wele k'a fɔ a ye n'a y'i diya mais ne mɔgɔ min ko an k'a dilan karamɔgɔ an b'a fɛ e yɛrɛ de bolo k'a dilan k'a d'an ma an b'a dilan k'a d'i ma ala b'a dɔn an y'a fɔ vidéo la cogo min an b'o kɛfɛnw de k'a la k'a d'i ma i mana kɛ jamana o jamana na bon an ye hadamadenw dɛmɛ hali sini mɔgɔ bɛ ka nafa sɔrɔ kabala city ka vidéo in tɛmɛna 1 million de vues là déjà ça ne vaut même pas 3 mois mais mɔgɔw ye nafa de sɔrɔ a la nin yɔrɔ in na n bɛ kabala fo k'a ka a barikada k'a fɔ a ye k'a jalo a bɛ cɛsiri min na a ka bon kojugu ka an furakɛlilaw dɛmɛ k'an ka karamɔgɔw dɛmɛ u ka kumagaw bɛ lase diɲɛ kɔnɔ an b'a fo o tuma na n'an donna kursijala gosi kɔnɔ sababu dɔw de b'a se mɔgɔ ma karabenta n b'a fɔ waati bɛɛ mɔgɔw kana ɲina kursijala gosi infection b'a se mɔgɔ ma n'o ye dogoyɔrɔbana ye o infection dɔ ye jumɛn ye sopisi n'a furakɛla n'a ma kɛnɛya ka ɲa o infection dɔ ye jumɛn ye sugunɛbilenni terima faamu sopisi u b'o de wele ko damajala walima perte blanche ji jɛman bɔ bon o kuma na ne ni infection sugu bɛ cɛ la n'a ma traité ka ɲa n'a kɔrɔbayara ka don maakɔrɔbaya kɔnɔ a mana don musofuru kɔnɔ a ka kursijala bɛ lagosi dɔɔni dɔɔni a bɛ lagosi dɔɔni dɔɔni finalement hali a bɛ se ka min kɛ furubato sira kan a fanga bɛ dɛsɛ o bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ i b'a ye a tun ka kɛnɛ koyi furu kɛ waati mais den kelen ni fila sɔrɔla a labanna ka na dɛsɛ mɔgɔw bɛ tilen k'an wele n'o olu gɛrɛla u furumusow la u tɛ tɛmɛ miniti 1 miniti 2 o y'olu nɔgɔyalen wa n'u nɔgɔyara fana fo ka dugu jɛ u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye minnu b'an wele fanga t'u la minnu b'an wele u ka denkisɛ u ka lawaji la denkisɛ t'a la minnu b'an wele k'u ka lawaji fanga ka dɔgɔ o de ka ca minnu b'an wele k'a fɔ kursijala fanga yɛrɛ de t'a la u n'u muso bɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ professeur an dɛmɛ o de y'a to an ye nin secret ninnu bɔ k'a lakɛnɛ ka bɛɛ ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye bon o kuma na kursijala gosi alhamdulilayi ala barika la an da ye fɛn fɛn fɔ ala sɔnna ka barika don a bɛɛ la mɔgɔ minnu mana essayer mɔgɔ tan o mɔgɔ tan misaliya la mɔgɔ 8 b'an wele ka jaabi d'an ma o ye nafa min sɔrɔ a la mais karabeta ladiriya fana bɛ kow la dɛ mɔgɔ dɔw fana b'an wele k'a fɔ u y'a kɛ u ma nafaba sɔrɔ a la mais ko n'a sɔrɔ la dɔwɛrɛ b'an kɔnɔ hali bi k'a f'u ye an k'a f'u ye tiɲɛ ye tiɲɛ de ye dɛ mais min de b'an wele k'an remercier a vocal caman de bɛ a tɛ ban yɛrɛ o de ka ca ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais o t'a bali mɔgɔ kelen kelen dɔw b'an wele k'a fɔ olu y'a kɛ u ma nafaba sɔrɔ a la tiɲɛ ye tiɲɛ de o kuma la yiri tɛ se ka bɛɛ fana mago ɲa a bɛ faamu hali paracetamol ye kunkolodimi fura ye bɛɛ bɛn n'o kan e kunkolo b'i dimi ne ta bɛ n dimi mais n'a dira e ma a bɛ e kɛnɛya ne ma n'a ta a tɛ foyi ɲa ne ka fɛngɛ la k'a sɔrɔ kunkolodimi fura de don a bɛ faamu bon o kuma na ko in b'o cogo de la mais i ka fura n'i y'a fɔ ne mɔgɔ tan y'a essayer mɔgɔ 8 ye nafa sɔrɔ a la o b'a yira k'a fɔ k'i ye baara kɛ fura ka ɲi an bɛ kuma ni ladirila ye k'a fɔ ko bɛɛ b'an wele k'a fɔ ko fura ka ɲi non kelen kelen n'u fana bɛ to k'a fɔ an ye tuma dɔ u y'a kɛ u ma jaabi sɔrɔ a la ala k'an bɛ sɔn a ma bon kursijala gosi ma n'i sɔrɔ ne ye zɛrɛn fɔ zɛrɛn ma gundo kelen dogo a la zɛrɛn baara ni ɲamaku ani ganifin ka taa se o kuma na li ma ne jabɛti tɛ mɔgɔ min na mais ne jabɛti bila i bɛ li bɔ a la ani nemurukumuni ne y'o fayida min di hali sini mɔgɔw bɛ k'a kɛ u bɛ ka nafa sɔrɔ a la o ko tɛmɛnen kɔfɛ n bɔra ni phase wɛrɛ ye cɛ minnu bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ u ka kursijala a bɛ hakɛ to a donnen de don a tɛ bɔ o bɛ cɛw la dɔw ta ka surun dɔw ta dimension ka dɔgɔ a tɛ foyi bɔ ne y'o gundo lɔ ne y'o kalan ne y'o secret dɔn
mais a secret ala b'a donné b'a glamé wari min sɔrɔ la n b'a dɔn mais ɲ'a na o dɔnniya to ka tila k'a bɔ k'a di mɔgɔ se k'u yɛrɛ nafa n'a ye ne ye kutani korokara ka émission kɛ hala ma mɛn korokara ka émission fana filɛ ɲɛ bi vie min na a ka ca vie 200 ni kɔ ye bi korokara kunkolo ne y'a fɔ ye i b'ale ɲini ka fara zebecɛ den kan zebecɛ den n'i y'o fara ka balabilen fali min bɛ ko balabilen i b'o fana bo dɔɔni ɲini k'o fara kan karameta ninnu fɛn ninnu n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a susu i bɛ korokara kunkolo nin i b'a bila tasuma de la mais i b'a kɛ boîte de kɔnɔ k'a sigi ta kan k'a jeni fo k'a sisi bɛɛ ban k'a tɔ to o kuma la finman in ye i b'o de fara balabilen bo kan ani sɛbɛcɛ den o kuma na yiri mɔgɔ jugu yiri dɔ bɛ yen n'o ye dabali lankarila yiri ye u b'o wele ko kunjɛ ladɔn kunjɛ ladɔn kabakoba de bɛ kunjɛ ladɔn na i b'o fana fara kan o fara kun kan i b'o dɔn i b'a sɔrɔ dɔw ka cɛya lagosili bolonɔ bɛ sɔrɔ a la o bolonɔ b'a la wulibali don dɔw ta bɛ sɔrɔ o ye bon i ma n'i wusu nin wusula ninnu na n'a sɔrɔ la bolonɔ de don ou bien ne bana de don n karamɔgɔ hali n'i ka kurusila la donnen don a b'a labɔ dɔɔni dɔɔni k'a développer f'a bɛ bila norme na i yɛrɛ bɛ fili i yɛrɛ ma bon nin dɔnni ninnu c'est à dire et puis a yiriw bɛɛ labɛnnen don an bolo yan korokara kunkolo a wusula de filɛ n'i y'ale wusula ne bɛ kɛ tasuma la k'i wusu a la don o don n'i y'i wusu nin na n karamɔgɔ alhamdulilayi i yɛrɛ bɛ ala jɔyɔrɔ ye i ka ko la kabako don dɛ professeur ko maa minnu bɛ yen ni kurusijala donnen don a ka surun a donnen don k'a bɔ k'a janya mmadụ dibila langari ye tan daga mai siga foyi t'o la a tɛ nin ye i ka commande kɛ joona mais fiɲɛ min bɛ an b'o fɔ aw ɲɛna n bɛ tila k'an labɛn kɔfɛ e bɛ sɔn ka na retard la dɛ o fiɲɛ kelen kɔni bɛ yen parce que professeur b'a fɔ de n'i ko ko an mago bɛ dɔ la ni dɔ kɔnna ka na ale b'a feere o de sugula fɛn de don o kumana maa minnu bɛ yen n'a ka surun o mɔgɔ caman de b'an wele caman b'a ɲininka o kumana ni ko kɔni jɛra i ko kalo tile 15 su a ko tɛ nin a fura de filɛ nin ni ala sɔnna ma ala k'an bɛɛ sawa ma min karamɔgɔ o kɔfɛ nin furamugu in fana filɛ nin ye yiri 18 yiri 18 yɛrɛ mango t'o ale de filɛ cɛya fura a tɛ yɛlɛma fewu yiri 18 n'i y'a ta hali n'i tɛ baara kɛ i bɛ baara kɛ wulibali don yiri 18 mango t'o taara mɔgɔ hakɛ min bɛ ne yɛrɛ wele ko karamɔgɔ yiri 18 ale de filɛ i kɔrɔ nin ye yiri 18 de filɛ nin ye tungo mɔgɔw bɛ k'a san an ka jɔn k'ala fɔ yiri 18 don min professeur ye an y'a émission kɛ n ka mɔgɔ professeur n ko n tɛ taa so dɛ dɔ di n yɛrɛ ma n ka si filɛ a ye dɔ di ne yɛrɛ ma min bɔra o la n'ala ni kira cɛ lahara n b'a seereya aw yɛrɛ y'o fɔ a ko karamɔgɔ ta anw tɛ e ni maa lankolon sigilen ye émission na abada n y'o layiru bɛ aw ma n'o tɛ a ka ca ni ne mɔgɔ b'o sira la o ka ca bi ala y'o tɔgɔ n'o bonya di réseaux sociaux kan bi ni ne ko mɔgɔ bɛ maa na ka sigi ni a ye ka nkalon da la a kan sɔn a ka hɛrɛ kɛ n ye ala b'a dɔn san b'a sɔrɔ n ka voiture hali n'a tɛ 4 bɔ kɔni kan ka se 2 ni 3 kɔni siga foyi t'o la mais n ko ayi o cɛ ye cɛ min sigilen filɛ nin ye ala b'a dɔn n'a jɛra kan min kan o dama tɛ layiru 6 tigi ba y'a layiru 6 tigi wallahi a t'a yɛrɛ janfa a tɛ ala janfa a tɛ ne janfa o la yiri 18 de filɛ nin ye professeur n yɛrɛ bɛ se ka nin kɛcogo ɲɛfɔ maaw ye awɔ i yɛrɛ b'a di de la li n'i bɛ li dɔn a gansan bɛ se ka ta dɛ a gansan n'i y'a ta nka cɛgana t'a ta n'an ko cɛgana t'a ta tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ta o y'i kungo ye n ye dama ko cɛgana t'a ta musotigi nka ni kɔmuso fana bɛ taa dugu la don min na ou bien maa t'a dɔn ni bana cunna a bɛ faamu kana ta dɛ jateminɛ kɛra ni gatigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɛ o tuma na n'i ye dɔɔnin ta i y'a kɛ di la i y'a ta n balimakɛ wallahi so bɛɛ b'a dɔn hali tubabuw y'u ka fɛnw taamasiyɛn ni so de ye ko ni sokɛ hakɛ sokɛ 3 sokɛ 4 sokɛ 5 i b'i pan o ni san cɛ wallahi n'i man kɛnɛ i bɛ kɛnɛya ne de bɛ nin seereya ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan mais n'i ye dɔw ɲininka ko kumatigi ko e tɛ nin dɔn k'anw de bɛ nin dɔn o tuma na an b'a fɔ yiri 18 a bi yan i mago b'a traitement complet la commande kɛ dɔrɔn o tuma na professeur an b'i fo inchallah a diyara n ye vraiment baara kɛra nin na baara kɛra fura tɔw bɛɛ mankutura wallahi mais ne yɛrɛ bɛ se ka nin mankutu alhamdulillah inchallah karabenta an b'i fo toujours numéro bɛ yen n'o de ye 72 83
50 50 il be sin ka 7 mo dro ka 6 bila ye no de 62 83 50 50 professeur wele i b'a sɔrɔ n'ala sɔnna professeur o tɛmɛnen kɔfɛ koko nanga ma nasarakan na ko imore koko ye mɔgɔ caman sɛgɛn a fana na ni fanga dɔgɔya ye a bɛna ni tiɲɛni ba ye yala i bɛ koko furakɛ wa alhamdulillah karabenta an b'i fɔ k'i barikada ni fura minnu fana filɛ ɲɛ ka yira u la ne maa o maa mago b'a la karabenta wele a ka numéro la ni ma ne yɛrɛ sɔrɔ i bɛ karabenta wele numéro b'a bolo a bɛna tila k'u bɛɛ fana fɔ aw ɲɛna n'a ye karabenta wele n'a y'ale sɔrɔ dɔrɔn a ye ne sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ala k'an bɛn sɔn a ma i filɛ ka ɲininkali min kɛ koko la an bɛ se k'a fɔ ale ni furudimi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na koko n'o ye maladie hémorragie ye an delila ka kuma kan yan ka tɛmɛ wa a furaw bɛ ka baara kɛ fana mɔgɔw nana minnu ka koko yɛrɛ delila ka bɔlɔ falen a bɛ hakɛ to a ye bɔlɔ falen u ka ɲɛgɛnɛ taga yɔrɔ la o tuma na an y'olu dɛmɛ k'u ka koko furakɛ minnu ta bɛ bɔlɔ falen tulu fana dilannen don an bolo an y'a tulu fana di u ma i bɛ to k'a tulu susa la n'a donna ka ban o y'a bannen ye an y'o traitement caman kɛ esoma juguman bɛ mɔgɔ minnu fana na fo ka taa se kɔnɔja ma i m'a ye nin ye esoma furaw ye ani koko furaw i y'a faamu nin bɛ hadamaden dɛmɛ kosɛbɛ voilà esoma juguman bɛ mɔgɔ min na hali ni joli b'i furu la nin b'a traiter k'a ban karabenta da la esoma fana mana juguya cɛ la a bɛ cɛ ka cɛya la don quoi esoma b'o kɛ kana sig'a la dɔgɔtɔrɔ spécialiste ɲininka la furudimi mana se niveau dɔ la cɛ a bɛ cɛ ka cɛya kurusijɛ la a b'a la don kɔnɔna na bon ni esoma furakɛra k'a kɛnɛya k'a ban pewu i b'a sɔrɔ dɔw ka cɛya bɛ bɔ ka bila normal la ka sɔrɔ hali u m'u wusu est-ce que i y'a faamu bon o tuma na esoma b'o kɛ cɛ la i n'a fɔ fana koko fana bɛ cɛ ka fanga dɔgɔya cogo min koko kɔnɔja banbali dɔw mana taa ɲɛgɛn na fo basi b'i bɔ waati bɛɛ o kɔnɔ jalen don koko juguman fana bɛ cɛ ka fanga dɔgɔya i y'a faamu bon o tuma na fo ka taa se kɔbɔ ma dɔw mana taa ɲɛgɛn na u mana tila kabinɛ taga la o tuma na kɔ bɛ bɔ o kɔ fana bɔli fura n y'a fura secret kɛ mɔgɔw kɔrɔ fusayi minnu y'a kɛ n'u y'a jaabi sɔrɔ a vocal caman bɛ n kunna bon o tuma na an bɛ fura minnu fɔ mɔgɔw ye an tɛ fɛn fɔ k'a tɔ to i n'a fɔ jabɛti filɛ an ye jabɛti fana fura fɔ mɔgɔw ɲɛna jabɛti ne ko i ma mɔgɔ min bɛ yen ko jabɛti kɛmɛ k'i sɛgɛn ne pikiri kɛ y'i sɛgɛn parce que pikiri yɛrɛ a base ye fɛn min ye sisan mɔgɔw y'a découverte kɛ k'a fɔ fɛn min don sisan mɔgɔ caman y'a dɔn bon o tuma na an t'an da don o bɛɛ la jabɛti n'a kɛmɛ k'i sɛgɛn i wasa don mangoro bulu la mangoro kelen kelen min b'an fɛ yan mangoro bulu bɛ jabɛti furakɛ ne ka jabɛti ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'i ye mangoro bulu ɲini i jija yiri dɔ bɛ yen fana u b'a wele ko ŋunan i b'i jija ka ŋunan fana ɲini ŋunan fara k'o fara mangoro bulu kan i bɛ to ka ninnu tobi k'u balabala k'a ɲa ka to k'a ji min jabɛti mana juguya la cogo cogo nin b'a kɛlɛ ka bɔ i la sukaro mana caya jeli la cogo cogo a b'a kɛlɛ ka bɔ i la n y'o de f'i ye n ko connaissance bɛɛ b'an fɛ Mali la n'i ye yiri dɔn dɔrɔn o y'a bannen ne ye nin fɔ mɔgɔw ɲɛna bilahi u bɛ k'a utiliser u ye pikirini fili a mɛnna u ye pikirini fili a mɛnna u tɛ taa pikirini yɛrɛ kɛ bilen wa jabɛti cogoya ka ɲi fana dɔw yɛrɛ bɛ hali u ka jabɛti ye jeli bila u la mais bi alhamdulillah mais a b'a jija a kan ka farafinna yiriw an k'a ɲɛɲini an k'a dɔn an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que mɔgɔ bɛ bi la sini bɛ ala bolo quoi ala k'an bɛn sɔn a ma ala kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam n y'a dɔn nin ye tulu ye nin ye koko tulu ya nin ye senkuruba dimi tulu de ani fasadimi ani kɔdimi ninnu an delila ka n den dimi fan o fan n'a b'i la n'i bɛ to ka nin tulu in kɛ k'a salo ala barika la i bɛ ala jɔyɔrɔba de ye a la tulu in dilannen don k'a baara ni an delila professeur y'a hakili sigi a y'a baarakɛminɛn bɛɛ fɔ k'a ban nka dɔ y'aw ne yɛrɛ wele ko karabenta n ye nin mɛn ni professeur ka émission na professeur b'a di da min na a ko n'a minɛ i ka taa d'a tigi ma a k'a lajɛ a tigi tilala ka ne de wele a k'a ma deli ka fura sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan senkuruba dimi ninnu fasa dimi ninnu ni kolotuguda dimiw la o tuma na o de fana filɛ nin ye c'est à dire baara bannen don professeur bolo yan baara bannen don ala ka n'aw dɛmɛ amina o kɔfɛ karabenta komi i ka ɲininkali bɛna fɔ a bɛna sa a kuncɛyɔrɔ la yiri dɔw bɛ yan i bɛ se ka an bɛ se ka ninnu yira mɔgɔw la i bɛ sɔrɔ ka don i ka ɲininkali laban na bisimila parce que i b'a dɔn hadamadenya la foyi man jugu ka tɛmɛ siri kan siri de ka jugu hadamaden ma kojugu siri ye dabali de ye quoi i sera ko ma dɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ u bolo mana don fɛn o fɛn la a tɛ ɲɛ u bolo u sirilen don u mana wari sɔrɔ wari tɛ basigi u bolo barika t'u ka fɛn foyi la u bɛ don ko dɔ la yɔrɔnin kelen dɔrɔn a bɛ sin tɛ ka tiɲɛ bon o yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen bon i mana a tigi ka filɛliw kɛ i b'a ye siri de kɛmɛ k'a labɔ kojugu bon hadamaden i b'a dɔn farafinna an bɛ k'a fɔ ko farafin ka jugu farafin ka jugu bon dabalijugukɛ ninnu ni sirikɛ ninnu
ate farafina dorona quoi abe dinya fan bela jelende siri be fan bede nematigi o nematigi ala kira ko te sallallahu alaihi wasallam ko juguya baga bila quoi nematigi o nematigi juguya baga bila bo ikiga ko ke dogo la na ko bange tuma sera ka bange ayere o ko se ikiga ko bange mo ka ba kalama ne mo bora kalama jugu mana bo kalama hasidi mana bo kalama u be fere be tige yasa ka se ki mago sa bo do sirle no do be dale to jamana na hali na ali kadu nga utise do be no te barala papier tout bolo geleya buka o be chogo mi o be malik fana kono o chogo akelen la sawa pa o mana do koko la tinya me ne ka ni siritigala no ne mana nduma ni siritigala ni flenye sisa yiri keme ani yiri tan ani kelen o ladon de ni yiri keme ni yiri tan ani kelen dabali jugu siri jugu ani bara jugu kase ka betike ka boila ka kila ka sansi wole ni yiri mbake ala ba don yiri keme ni yiri tan ni kelen ladon de fle ka barata ya fam ala bo don quoi ala ba don ne ba nyini chogo mi mba glante o chogo kelen na kelen ta je ni ni ke jila ki ko ala shia kelen siri o siri na bila abebe che barajugo na kere la dabal jugo fa ofa aba be che wa abe accompagner ni usula inde a usula ne fle ka ala to ko kala ka soro ka afon be nyaga mi ala dongo do ibe to ka doni usu doro itegela wal me bi yonga kuna ki usu ala doni ka tega garziga ni yoro la ni ala sona ma ni ibe garziga soro sa ati ele mafiyo yiru de glanen do ana ala to ni fen fla be tani nyonye o ko timene ngo fe karabenta ka kuma kun dala suru yebe ni safine fana ni safine fana la baralen de do safine baralen de ni ka laben fo ka nya ka ke fo mbe kala ne mo mi mani soro ni soro ka do ki ko ala dongo do bana fe bi farla aba boyla siro siri bila fana aba be ko ka boyla ni safine har ne bebe ni klengele ni ka ngami ka ko ni safine la iga to ki ko ala na farla mina ibi kla ka professeur wele ka nya fo ay wane be ka ni fen fo nya be de essay nya be essay wa fana nya be na fa soro karabe da yere bo kalama o kuma na ala ka be so abama aywa siri dige safine biya nala sona ma mali kono mali ko ka ida ki ga communiquer ay wuli jona no ko mo de fo ni fon fa ay wuli jona parce que mo bi ne re wele o karabenta nanga bi professeur wele tuma dola angara ta dugu yala e bi se ka la se wa ngo nga dugu o de ma ne re biya o kama ne re biya o kama ne wele 79 21 68 51 comme na la kuma tigi karabenta ka numéro ko ko ndugo le inter soka o ne wele doron ki mo bi professeur se soko ka fura dola wala la jini munu be ka nya fo abi se amane ala sona inshallah o kuma na siritiga tawli fle e woni awusula mana ko li la ulu de fle ni on ya safune fana ko la ala ka fam ko nyuma da ngala amina rabbi amina inshallah professeur fura waro dalembe awo fura waro dalembe gabe ni fura ina mamunu be no nute suguna ji soro uga suguna be kale suguna ble ni juguma be mo mina sopisi damanjala ni i voisin nogole no sugune bara ye sugune jibe mara so mi ngono no ni salete ba kono ni ne bo bana be traiter ka bo i da dro ka doke temi ver kono ka clanche ka ke barada kono ka temi ver nya sabaji kaka ka tubina mo ne ba sensen ka ji bemi ite suguru kala te ko kala bela benendo ka ba tange beto kan minka ibe sase kelen bantu mautuma i yere be na do yere la ka fo i magara furala sugune bleni damanjala sopisi ani ni voisin nogolendo abe ni bele nettoyer ka bo akoma abe fam ni joro ka bon kosobe ala ka mbe so abama munu ga sugune fana be to ka kale abe chele na fa be musola sugune te bojona ko do sugune fana durulendo ka nya no kosobe ni ba be de sania alhamdulillah ala ka mbe so abama fana flani sugune bleni bi mo mununa sadri affection don ngo kala ka bo bogolo parce que ni sugune te soroteli ala o ya do sugune ma soroteli abi do degun o na ɲɔgɔnnaw vraiment fura filɛ nin ye an bɛ professeur fo ala ka kɛnɛ to an amina rabbi amina o tɛmɛnen kɔ siro dɔ fana bɛ yan inshallah karabenta ni sumaya siro ye pali siro de ye nin ye mɔgɔ min bɛ ko pali kɛmɛ k'i sɛgɛn n'o ye sumaya ye ni siro in san dɔrɔn i k'a bila i bolo kɔrɔ denmisɛnnin bɛ se k'a min maakɔrɔ bɛ se k'a min thé vert fa mɔgɔkɔrɔba ta 3 fois par jour denmisɛnnin ta thé vert kilancɛ 2 fois par jour a ma kunna a ma farin a ma basi sumaya mana juguya la cogo cogo walima ni kɔnɔ bɛ ja ni bidɔnni ni likidi b'a bɛɛ furakɛ k'a ban nin ye pali siro ye i y'a faamuya ala k'an bɛ sɔn a ma o tuma na nin siro in an yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛ ka nin lase mɔgɔ dɔw ma olu yɛrɛ tilala ka professeur yɛrɛ wele ka sɔrɔ hali ni bɛ to ɲɔgɔn kalama ko professeur ma an ye karabenta bila ka fura min la nati an ye nafa ye a la
ka sɔrɔ a tigi mɛnna waribɔ la dɛ ala y'a marché an tɛna mɔgɔ tɔgɔ de fɔ nka a se ka tigiw tulo banna parce que a bɛɛ bɛ kɛ réseau sanfɛ mais n terikɛ n terimuso ne t'i lajɛ Karabin ta ye kunkolo in tɛ kunkolo de ye n'i ye ne ni maa o maa ye émission na k'a y'i ɲagami ne wele ayi a t'i ɲagami a tɛ nkalon tigɛ wallahi ne ni ɲagaminikɛla tɛ sigi ni nkalontigɛla tɛ sigi ala yɛrɛ tɛ sɔn fiyewu ne ni nkalontigɛla ka sigi ɲagaminikɛla ala ma sɔn parce que ne t'o ye wa ne ni o mɔgɔ tɛ jɛ ni cɛ ne n'a ka jɛ ala b'a dɔn an jɛra n ye min ye ala ni dɔnni ye 100 wallahi hali 10 aw m'o o ye fɔlɔ caman kɔfɛ professeur ye dɔnni ɲini a ye dɔnni sɔrɔ n'i ko laturu a y'o ɲini a y'o dɔn bi ale de bɛ ka laturudalaw kalan wallahi a bɛ ka laturudalaw kalan laturudalaw ka hakɛ to o bonya b'an yɔrɔ mais a bɛ k'u kalan parce que laturudalaw yɛrɛ ye an wele u ye ne Karabin ta wele u ye professeur yɛrɛ wele anw tun bɛ laturu la an bɛ k'a labaara mais an k'an balo sɔrɔ a la ka nafa wɛrɛw sɔrɔ a la ka bolimafɛnw sɔrɔ a la a sababu kɛra professeur i y'a dɔn a ye olu kalan la donc o ɲɔgɔnna caman ala k'a ɲɛ k'a d'a ma amin ya rabbi amin professeur an bɛ don min na i ko bi bana dɔ fana bɛ yen n'an k'a ma ko musow ka kɔnɔdimi vraiment o degunnen don hali a bɛ dɔw ka bange yɛrɛ jɔ ka dɔw degun kosɛbɛ yala i bɛ dɔ fɔ an ye o kama wallahi Karabin ta an bɛ dɔ fɔ a ye o kan parce que an balakaw n'an ye émission sigi ka wuli n'an ma fɛn fɔ olu ka banako la an n'an ma baara kɛ a bɛ kɛ baara tɔ ka jɛ n y'o de fɔ an balakaw bonya bɛ ne yɔrɔ kojugu a bɛ faamu parce que ka da kan cɛ o cɛ n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɔra musow de la ne muso ma kɛnɛya dɔrɔn a ti ɲa an balakaw dɔw bɛ kɔnɔdimi kɛmɛ k'u sɛgɛn kojugu dɔw ta ye tonso kɔnɔdimi ye n'u ye den wolo den tɛ balo walima den bɛ sa u kɔnɔ dɔw ta ne règle bɛ na u kɔnɔ b'u dimi kojugu i b'a fɔ ka dugumakolo ka sɛ a nɔfɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u ka règle bɛ tigɛ ka san caman kɛ a tɛ na ka sɔrɔ u ma se règle ma se tigɛ ye dɔw bɛ yen u ka règle ji ka ca kojugu a ti jɔ yɛrɛ dɔw fana bɛ u ka règle ɲagaminen don dɔw bɛ yen nɔ u ka règle suma de bɛ bɔ a la kasa de bɛ bɔ a la an balakaw u ka hakɛ to an balakaw degunnen don kojugu kɔnɔdimi ko in na bon o tuma na o de la ne y'a kanu ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw furakɛ ni kɔnɔdimi fura min ye cɛ b'o la muso b'o la ne y'a kɔnɔdimi fura ta k'a di musow ma fusayi musow k'a dilan u yɛrɛ ye et puis musow timina ka di furabɔ la dɛ u bɛ ne wele de professeur an taara sugu la o tuma na ni i ye yiri min fɔ furakɛ yirifeerelaw ka t'a dɔn nin cogo la dɛ est ce que tɔgɔ wɛrɛ b'a la wa machine tɛ k'a fɔ téléphone di yirifeerela ma machine tɛ tɔgɔ wɛrɛ min b'a la n b'o fɔ u b'a fɔ ko ɔhɔn n y'a faamu u b'a yiri bɔ k'a d'u ma u yɛrɛ bɛ taa susu k'a labɛn ne ye musow ka gaɲɛ kɔnɔdimi min fɔ walima minnu ka règle bɛ tigɛ n'a tigɛ tuma ma se ou bien minnu ka règle ka ca ne y'o secret min di réseaux sociaux kan ala b'a dɔn an balakaw bɛ k'a pratiquer cogo min kɔrɔkɔrɔ tɛ u b'a kɛ u yɛrɛ ye u bɛ tila k'a di u terimuso dɔw ma dɔw yɛrɛ y'a di hali u sinamuso ma an ye sula finsan fɔ yan ani benbe o ko tɛmɛnen kɔfɛ ka taa se o kuma na sana bulu ma an ye ninnu munu an ye nin fɛn saba min fɔ tan ko ni mɔgɔ min ka règle bɛ yen n'a tigɛra ka sɔrɔ a tigɛ tuma ma se ou bien o ka règle ji ka ca walima a ɲɛ nɔgɔlen don walima a finnen don walima kɔnɔdimi gɛlɛn bɛ mɔgɔ min na ala benbe ɲini sana ɲini i ka tila ka sula finsan lili mugu ɲini ka sɔrɔ ka ɲamakubara dɔɔni susu k'o fara kan ka sɔrɔ k'a kun cɛ ni kɔgɔfin dɔɔni ye an ye nin sɛgɛrɛ di musow ma u ka to k'a ni sogo tubi ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni don o don ka to k'a dun bilahi kɔnɔdimi mana juguya i la cogo o cogo a b'a bɛɛ sanni ka bɔ i kɔnɔ cɛ bɛ se k'a ta cɛ kɔnɔdimitɔ muso minnu ka laada n'a bɛ na n'u kɔnɔ b'u dimi olu b'a utiliser minnu ka règle tigɛra ka sɔrɔ a tigɛ tuma ma se a ta dɔrɔn règle i b'a natɔ ye sa fasafasa bon o tuma na nin ye dɔnniw de secrets de don yiri la i bɛ wariw de sɔrɔ nin na miliyɔn caman de sɔrɔ nin na mais ne y'a kanu k'an balakaw dɛmɛ parce que se tɛ bɛɛ ye mais n'i ko bɛɛ ka taa yiri ɲini bɛɛ bɛ se ka yiri ɲini k'a labɛn i yɛrɛ ye o hali minnu ka denw bɛ sa u kɔnɔ ka sɔrɔ den ma wolo walima den wololen bɛ sa ne ye nin secret di dɔw yɛrɛ y'a kɛ ka tila k'a den tɔgɔ da ne na a den jɔra a bolo a ye den tɔgɔ wele ne na bon nin bɛɛ lajɛlen ye ala tanu de bon i tɛ ninnu ka wari sɔrɔ mais i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ i bɛ baraji fana sɔrɔ o tuma na an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye o tuma na min ye min ye an k'o fɔ min bɛ min dɔn o k'o fɔ dɔnni kana tunun an fɛ farafinna an ka kow ɲɛɲini an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ka dɔnni ye o tuma na diɲɛlatigɛ la ne y'o de fɔ ala ye ne yɛrɛ bila ka na ka se ka mɔgɔw dɛmɛ k'u bɔ u ka degun kɔnɔ ka cɛganaya ban ka musoganaya ban ka fantanya ban
a bɛ faamu o kuma la o ye ne fana seko ye jamana ko la Karabenta an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye n'o ye Mali ye vraiment an bɛ dugawu kɛ Mali ye comme émission sera kuncɛyɔrɔ ma an tɛ bɔ fiyewu n'an ma dugawu kɛ jamana in ye jamana in Ala k'a basigi jamanadenw Ala k'an kanu don ɲɔgɔn na bɛn ni ɲɔgɔn kanu Ala k'a don jamana in kɔnɔ fitinɛ min b'a kɔnɔ Ala k'a ban minnu b'a mara Ala ka hakili ɲuman d'u ma e min ma fanga sɔrɔ ka taa bila fanga place la i jija i ka hakili ɲuman di fangatigiw ma a ka jamana in dɛmɛ jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ vraiment Ala ka Mali sauver maliyɛn denw Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala kira kanu kosɔn an karamɔgɔ bonya kama sɔli ala rasul wala an bɛ filalikɛla ni lamɛnnikɛbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ Chérifula Actu ka dɔnni bulon kɛnɛ ye o jamukan dɔ ye jamukan sera kuncɛyɔrɔ la k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn mais toujours an b'aw ladɔniya k'a fɔ n'aw mago bɛ nin fura fɛn o fɛn na ko aw mago b'a la ka commandé aw minnu bɛ tubabu jamanaw na aw minnu bɛ farafin jamanaw na o tuma na ka taa se arabu jamanaw ma an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko ni Ala sɔnna ma aw bɛ se ka numéro ninnu wele n'aw ye numéro ninnu wele aw bɛ professeur sɔrɔ ni Ala sɔnna ma a ka numéro min filɛ nin écran sanfɛ ni o de ye 72 83 50 50 n'i y'a wele o la i b'a sɔrɔ numéro sigiyɔrɔma filanan o de ye 62 83 50 50 wali kelen bɛ se ka kumatigi Karabenta wele n'i ye ne yɛrɛ sɔrɔ ani professeur y'a sɔrɔ o bɛɛ ye kelen ye ni Ala sɔnna ma i bɛ se ka ne yɛrɛ wele 79 21 68 51 o tuma na n'Ala sɔnna ma min ye kɔrɔfɔ i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadaliw la Chérifula Actu ka dɔnni bulon kɛnɛ ale sanfɛ ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo n b'a fɔ équipe minnu bɛ yen n'olu bɛ Chérifula Actu la baara an b'u fo dan tɛ foli min na Baburama Hayidara n'a ka jama an b'a fɔ Chérifula Actu b'aw ka bila la aw minnu bɛ fɛ aw ka jagofɛnw ka se ka lakodɔn b'aw ka bila la su fara tile kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn an ka baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ Faransi minnu bɛ Espagne minnu bɛ Italie minnu fana bɛ Côte d'Ivoire Burkina minnu bɛ Mali kɔnɔ yan vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada minnu fana bɛ Mauritanie ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin bɛɛ ye Chérifula Actu équipe mɔgɔw de ye u bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wala k'aw fo k'aw barikada an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh wa alaikum salam warahmatullahi taala wa barakatuh